नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड पुणी थर स्वागत करुच्ची आज भिड फ्रेंड आपने जानते राति पाइले सुभद्रा योजना टंका मिलवा जाऊँगी किंतु आपण मन में गोटाए प्रश्न थी जे सुभद्रा योजना टंका मिले कि नहीं। आपने जानते अपेक्षा करी तीन टा पर्याय पड़ेगा प्रथम किस्तिर तीन टा पर्याय पड़ेगा तथापि सुभद्रा योजना टंका आसलानी अपेक्षा करी आपण रही तथापि आपको सुभद्रा योजना टंका मिलानी। ये भिड मध्यम मुझे जनईदेवी जे कौ सब जिन चेक करने आवश्यक आपने केमी जानवे आपंकर सुभद्रा योजना चतुर्थ पर्याय टंका आपको काल की मिल कि ना कंप्लीट डिटेल्स आपने जानीपारे कौन सी पुराणा कथा मुझे भिड मध्यम कहबी ना आपको फ्रेश न्यूज बा फ्रेश अपडेट मुझे भिडियो देवी। तो छोटिया अनुरोध आपने शेष जाए निहाती भिड देखूँ हेल्ले आपने कंप्लीट डिटेल्स जानीपारे जे आपको आसंता काली सुभद्रा योजना टंका मिल कि ना सुभद्रा योजना टंका केते भी आसीज आप जानते लास्ट टाइम 8टा बेल सुभद्रा योजना टंका आसाला। तो आपण मैंने धैर्य सह भिड को शेष जाए देखिले आपने कंप्लीट डिटेल्स जानीपारे आसंता काली सुभद्रा योजना टंका आपको मिल कि ना। तो भिड को देखु था चैनल को सब्सक्राइब कर दी था जहाँफल कि सब यूजफुल और इनफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कले सर्वप्रथम आपने देखिपारे। तो फ्रेंड आपको कही रखे प्रथम आपण मैंने गोटे ये स्टाटस आप देखु सरकार ऑलरेडी पैसा छाड़ी देती किंतु ये कौन लिखाई देखु इनएक्टिव आधार कार्ड प्लीज एक्टिव यूर आधार कार्ड एमती स्टाटस अच्छी ये स्टाटस आप देखु या माने कौन जे सरकार ऑटोमेटिक माने पैसा छाड़ुंट आपण अकाउंट को आपण अकाउंट जिते इनएक्टिव रोची आधार कार्ड इनएक्टिव रोची तो आपन को पैसा मिल ना मैंने जानी जदि मो पूर्व भिड जब आप देखिथे आप निश्चय जानी सुभद्रा योजना जो आप एनपीसीआई लिंक अच्छी डीबी लिंक अच्छी सब ठीक ठाक अच्छी किंतु तथापि बैंक रू कॉल आसो देखूँ आपंकर आधार कार्ड अपडेट करूँ बोली जदि आपंकर एनपीसीआई लिंक अच्छी आपंकर डीबीडी सब लिंक अच्छी ऑल ओके अच्छी तथापि आपको पैसा मिलानी कहीं आपंकर बैंक अकाउंट रे आपंकर आधार कार्ड लिंक नथिबो बा एक्सपायरी हो जाइथिबो जेहेतु आपण माने पुणी थरे री केवाईसी करिया पई कि पड़िबो आपण माने जानिछंती। प्रथमे एइडा आपण माने क्लियर हो जानतो जे आपंकर बैंक अकाउंट चालू अछि कि नाही एथिरे डीबीडी लिंक अछि कि नाही जदि अछि एई ऑप्शन ता आपण माने हटांतो। तापर नेक्स्ट ऑप्शन कोन रहला आपनकर जो बैंक अकाउंट रे डीबीडी लिंक बा एनपीसीआई लिंक ए आपण जानिछंती एनपीसीआई और डीबीडी दी जाको सेम जदि आपण मानकर डीबीडी लिंक अछि एनपीसीआई क्लियर अछि ताले आ किछि आवश्यक ना डीबीडी लिंक अच्छे माने एनपीसीआई क्लियर थो। तो आपण जदि एनपीसीआई लिंक अच्छी ताले आपण माने एई ऑप्शन टा भी हटांतु। एबे चलन जानिबा नेक्स्ट ऑप्शन कोन आपनको एई भली भाबे चेक करिया पड़िबो जेहेतु आपनको आसंता काली कन्फर्म पैसा मिल जिवो। देखंतु आपण माने जानिथिबे जो मानकर ई राशन कार्ड थिला से मानको तृतीय पर्याय भितर मैक्सिमम लोकंकर पैसा मिल जायछि आ जो मानकर राशन कार्ड नै से माने एबे रही जाइछंती। वर्तमान 20 लाख हिताधिकारी को जो आसंता काली प्रदान करिया को सरकार जाउछंती पैसा ता मध्यरु बोधे 19 लाख हिताधिकारी राशन कार्ड नथिबो। तो आपण मानको जदि राशन कार्ड नाही ताले आपण माने जमा टेंशन होंतु नाही काई ना एई पर्याय रे आपण मानको कंफर्म पैसा मिल जिवो। देखंतु ए गोटे स्टेटस ता आपण देखंतु प्रथमे फील्ड वेरिफिकेशन पेंडिंग आस्थिला एई फील्ड वेरिफिकेशन पेंडिंग जो मानकर राशन कार्ड नथिला से मानकर आस्थिला आपण माने भी ए कथा जानिथिबे आ जो मानकर भी राशन कार्ड थिला से मानकर अंडर प्रोसेस थिला। आगुरी आपण माने मो वीडियो देखिथिले जानिथिबे बा आपण जानिछंती आ सुभद्रा योजना को नै तो समस्त अनेक बसंती सब जिनस समस्त को जणा हेलानी। तो जदि एबे वर्तमान आपनकर राशन कार्ड नै आपण जानिथिबे आपनकर फील्ड वेरिफिकेशन हेइथिबो आपण माने पंचायत ऑफिस को जाई फोटो काढिथिबे आपण मानको मन थिबो तो आपनकर जो राशन कार्ड नथिबा हेतु ए फील्ड वेरिफिकेशन करा जायतिला तापर जाय कि आपनकर स्टेटस वर्तमान अंडर प्रोसेस शो करथिबो। तो जदि आपनकर फील्ड वेरिफिकेशन हेइची आपन स्टेटस अंडर प्रोसेस शो करूची ताले कन्फर्म आपनको आसंता काली पैसा मिल जिवो। तो ए नै कि आपण माने टेंशन होंतु नै आपनकर राशन कार्ड नै बोली टेंशन होंतु नै। फ्रेंड ये गला तीनटा पॉइंट गोटा है आपनकर बैंक अकाउंट रे आधार नंबर एक्टिव अच्छी कि नहीं सेटा आपन चेक कर देबे। सेकंड है आपनकर एनपीसीआई लिंक अच्छी कि नहीं। थर्ड है आपनकर राशन कार्ड नथिले भी किछि प्रॉब्लम नै। तापर फ्रेंड आ गोटे आपण माने देखंतु आ गोटे ए जो स्टेटस ता आपण माने देखंतु तो ई केवाईसी ता पेंडिंग अच्छी आ स्थिति ता अछि अंडर प्रोसेस जदि ए जाय आपनकर स्टेटस एम शो करूची ताले आपन कोन से प्रकार आसंता काली मिलिबो नै। आगरु थिला हां प्रथम थिला जार ई केवाईसी पेंडिंग थिले भी पैसा पळे आस्थिला आ ई केवाईसी कंप्लीट हेइथिले भी पैसा आसी नथिला किंतु एबे नै एबे धीरे धीरे सब ठीक हेलानी। जदि आपनकर ए जाय केवाईसी करनांती ताले आपनको पैसा मिलिबो नै। एबे भी लिस्ट बाहर गले बहुत लोकंकर ई केवाईसी पेंडिंग रहछि प्रत्येक वीडियो रे मु कहि थाउछि ई केवाईसी करंतु आपण जाय कि करंतु मोर भी मो एरिया रे जति आछि मु कॉल करछि तथापि लोकंकर कार कॉल माने फोन को लागुनी किंबा के रिसीव करनांती रेस्पॉन्स करनांती
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଯଦି ଷ୍ଟାଟସରେ ଇ କେୱାଇସି ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇ କେୱାଇସି ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ କେୱାଇସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଇ କେୱାଇସି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକରେ କରିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଇସା ମିଳିବନି କିମ୍ବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ପଇସା ମିଳିବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏତିକି ବୁଝାଇଥିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ନା ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଇସା ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ଏହା ଯେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଲା ସେମାନେ ଆଜିଠୁ ହିଁ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଇସା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା, ଆପଣମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ତେଣିକି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଉ କିମ୍ବା ଆପ୍ରୁଭ୍ ଥାଉ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି କନଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଇସା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏନପିସିଆଇ ଲିଙ୍କ୍ ନଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବ ନା, এই କଥା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ପଳେଇ ଯାଇଛି ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ପେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଗୁଲ ପେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥାଉଛି। ତାଙ୍କର କେବେ କେଉଁଠି ଖୋଲିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଉଛି, ଯେହେତୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଳାଉଛି। ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ପଇସା ପଳେଇ ଯାଇଛି ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ୍ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର କି ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ବି ସରକାର ପଇସା ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ମିଛ ସବୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାହେଉଛି ଯେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ପଇସା ଉଠେଇଲେ ଯାଇକି ପଇସା ଆସିବ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ପଇସା ଉଠେଇଲେ ପଇସା ଆସିବ, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏନପିସିଆଇ ଲିଙ୍କ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଚାଲୁ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଇସା ମିଳିବ। ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପ୍ଟ ଇନ୍ କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇକି ଅପ୍ଟ ଇନ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 31,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ 23,000 ସମଥିଙ୍ଗ ବା 17,000 ଭଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ଅପ୍ଟ ଇନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅପ୍ଟ ଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅପ୍ଟ ଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପୁଣି ଥରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ସେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ବାୟୋମେଟ୍ରିକରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଇ କେୱାଇସିଟା ସେମିତି ଇ କେୱାଇସିଟା ବାୟୋମେଟ୍ରିକରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପଇସା ମିଳିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇସବୁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତାକାଲି 100% ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆସିବ। କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ରହିଲା ଯେ କାଲିକି ପଇସା କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ସେମିତି କିଛି କନଫର୍ମ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 8ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ପଇସା, 10ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, 12ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ କାଲିକି ଆପଣମାନେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ବି ପଇସା ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗ ପଛ ହେଇ ପଇସା ଆସିବ। ତ ସେ ନେଇକି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କନଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ବି କାଲିକି କନଫର୍ମ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇ ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 4ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।